कोलकातार होटेल पार्क प्राइम ठारे पालित होईछि विश्व पर्यटन दिवस। ए अवसर में महाप्रबंधक उमेश चंद्र बेहेरा पौरहित्य सभा अनुष्ठित होइतिला। सभारे इंडियन टूरिज्म आंचलिक निर्देशक प्रणब प्रकाश सहित बुद्धादित्य पाल, चंदन दास, कुणाल बनर्जी, निर्माण चौधरी प्रमुख पर्यटन विकास संबंध में वक्तव्य रखिथिले। भारतीय संस्कृति और भाईचारा पर्यटन द्वारा ही प्रसारित हुए बोली अतिथि माने मत व्यक्त करथिले। वृक्षरोपण सहित परिवेश संबंधित प्रतियोगिता होइतिला। आमर इंडिया रे प्रत्येक जगह रे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट अच्छी तार उन्नति होगा दरकार। प्रत्येक इंडियन नागरिक को ये चिंता करने दरकार जे सर्वप्रथम आमर जो डोमेस्टिक टूरिस्ट अच्छी ताकू विजिट करने पाई लोक मान को प्रोत्साहन करने दरकार। कहीं ना आम अगर आमर निज टूरिज्म को उन्नत करवा ताहले डेफिनेटली आमर टूरिज्म रो रेवेन्यू बढ़िबो, सरकार का रेवेन्यू बढ़िबो, लोक माने आम निज जिनस को जानी पारिबे, निजर टूरिस्ट प्लेस, कल्चर, हिस्ट्री सब किछि की जानी पारिबे। सेति पई एई टूरिज्म डे रे आमाने प्रयास आज करूछु। এই পুরো ব্যাপারটা তো এটা তো আমাদেরকে কি হয় একটা হ্যাপিনেস দেয়, মানে যখন আমরা বাইরে কোথাও যাই ভালো লাগে। তো সেইটাই মানে এটাই বলা হচ্ছে যে ট্যুরিজম ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ আ ক্যাটালিস্ট হুইচ ক্যান ব্রিং ইন পিস আর কি। ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম বলে আমরা বলি ঠিকই, কিন্তু আমাদের দেশে যা ট্যুরিজম আছে বা আমাদের স্টেটে যা ট্যুরিজম আছে সেটা যদি হাইলাইট হয় তাহলে কিন্তু আমাদের দেশের লোককে বাইরে যেতে হয় না, বিদেশে যেতে হয় না, আমরা কিন্তু সবকিছু আমাদের এখানেই পেয়ে যাই। আর এটাই সবথেকে বড় মেসেজ যে আমরা যাতে ফার্স্ট আমাদের ইন্ডিয়ার ভেতরে সবকিছু খুঁজে বের করি, তারপরে যাতে আমরা বাইরে ব্যাপারে চিন্তা করি। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং অ্যান্ড ফরমোস্ট থিং ফর মি।